Tawag mo si Kuya Den, dali. Louder, ha? Tawag mo. Na? Apo, ano niya po yung Den? Oh, nandoon daw. Doon. Kai po, 11. Pero, alaman pong 11, mag-start na lo. Ayun, tawag mo na doon. O, pasok ka daw doon. Ayun, go inside. Let's go inside. Go. Maping ka no. Sabi na ni mama, ano? Then, convince mo na siya, dali. Dali, kuya. Then I'm going to school. Let's go na. Alika, tara, bibili tayo ice cream. Ayun, tawag mo na si kuya. You want ice cream daw? Ayun, dali. Tawag mo na si Kuya Eden. Wait na kayo. Tayo, go to school. Dali, bili tayo ice cream doon.